स्पीड न्यूज़ के स्पॉन्सर हैं पिस्ता हाउस सिडनी और मताम अल मंदी के बाद बैरून मुल्क ऑस्ट्रेलिया में अल फैसल मंदी। फाइन डाइनिंग की दुनिया में एक नया नाम, नया जायका। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल कादर। आइए 19 जुलाई की देखते हैं स्पीड न्यूज़। हज सीज़न 2025 के दौरान तकरीबन 20 लाख शमा मोहम्मदी के परवानों ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दी हाज़री। जनरल अथॉरिटी बराए हरम के आदाद व शुमार, मर्द व ख़वातीन दोनों शामिल। फ़लस्तीनी मुक़द्दसात पर कब्ज़े की इसराइली कोशिशें। फ़लस्तीनी शहर अल कलील में तारीख़ी मस्जिद इब्राहीमी पर कंट्रोल हासिल करने इसराइल का मंसूबा। कतर व यूएई की शदीद मज़म्मत। गज़ा में 2 इमदादी मराकज़ के करीब इसराइल की फिर वहशियाना कार्रवाई, 26 अफराद शहीद। गज़ा सिविल डिफेंस ने कहा कई दूसरे अफराद हमले में हुए ज़ख्मी। गज़ा में इसराइल की जानिब से हज़ारों इमारतों को मुनहदम करने का सिलसिला कर दिया गया शुरू। की जा रही है ज़मीन बोस, कई बस्तियों में तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी। इसराइल को हर सूरत शाम पर बमबारी का सिलसिला रोकना होगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल की अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से हुई फ़ोन पर बातचीत। बल्कि शाम में जंग बंदी का ऐलान। शामी सदारत ने तमाम फ़रीक़ैन से जंग बंदी पर अमल की अपील की। 2 रोज़ इलाक़े में हालात को बेहतर बनाने की सिमत पेशरफ्त। इसराइल के साथ ज़रूरत पड़ने पर जंग लड़ने को तैयार। हिज़्बुल्लाह सरबराह नईम कासिम का ऐलान। इसराइली जारहियत व अमेरिकी तायद से लेबनान के वजूद को खतरा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में साबरी ग्रुप के 3 क़व्वालों का कत्ल। शादी तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। बलोच जंगजुओं का बस पर अंधाधुन हमला। हिंद पाक के दरमियान लड़ाई में गिरे 5 जंगी तैयारे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर किया मुतनाज़ा दावा। जंगबंदी के लिए फिर थपथपाई अपनी पीठ। बिहार में मजीद 41 लाख वोटरों के फार्म तकमील के बाद वापस आने बाकी। इलेक्शन कमीशन की वजाहत। हदफ किए जाने वाले नामों की तफसील से सियासी जमातों को वाकिफ करवाने का तयक्कुन। हम तुम्हें मुंबई के समंदर में डिबो डिबो कर मारेंगे। राज ठाकरे की बीजेपी रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे को धमकी। दोनों कायदीन में लफ्जी टकरार में शिद्दत। उद्धव ठाकरे गिरगुट की तरह बदलते हैं रंग। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। कहा उद्धव ठाकरे ने 2019 में फडणवीस को दिया धोखा। ओडिशा के पुरी में 15 साला लड़की को जला दिया गया जिंदा। 3 हमलावरों ने की गैर इंसानी हरकत। तीनों फरार। कातियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस हुई सरगर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गैर कानूनी सट्टेबाजी के इश्तिहारात। गूगल और मेटा को नोटिस जारी। गूगल व मेटा को किया ईडी ने तलब। 31 जुलाई को होगी पूछताछ। बेंगलोर एयरपोर्ट पर दोहा से आए मुसाफिर के कब्जे से 40 करोड़ की कोकेन बरामद। डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। मैगजीन कवर में छिपाकर लाई गई 4 किलो से ज्यादा कोकेन जब्त। शाहरुख खान फिल्म की शूटिंग के दौरान हो गए जख्मी। इलाज के लिए अमेरिका हुए रवाना। एक्शन सीन के दौरान चोट। डॉक्टरों ने एक्टर को 1 माह के लिए आराम का दिया मशवरा। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने 4 मुलाजमीन को कर दिया मुअत्तल। 4 पर हिंदू धर्म पर अमल न करने का शिवा। सिर्फ हिंदू अफराद को टीटीडी में मुलाजिमत देने का इरादा। मैं 10 साल तक तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर रहूंगा बरकरार। रेवंत रेड्डी का बड़ा दावा। खुद कांग्रेस एमएलए ने की सीएम पर तनकीद। कहा तेलंगाना कांग्रेस को किसी की जागीर बनने नहीं देंगे। राजा सिंह के इस्तीफे पर माधवी लता की बयानबाजी ने पार्टी में इख्तलाफात को दी हवा। बीजेपी हाईकमान हुई बरहम। सख्त इंतबाह किया जारी। माधवी लता का भी राजा सिंह जैसा हो सकता है अंजाम। तेलंगाना हज कमेटी के दावे पर सवालिया निशान। मदीना में ही रह गए 42 हाजियों के लगेज बैग। हज कमेटी दफ्तर पर हाजियों का एहतजाज। कई दिनों से सामान के लिए दरबदर। तालीमी मैदान में मुसलसल खिदमत अंजाम देने का मजलिस का अज़्म। दारुस्सलाम में एमआईएम की जानिब से उर्दू मीडियम तुलबा में तालीमी किट्स की तकसीम। 12,000 तुलबा को 31 लाख रुपए की लागत से तालीमी किट्स की फरहमी।
تلنگانہ میں اب نئے پاسپورٹس الیکٹرانک چپ کے ساتھ ہوں گے جاری۔ ریجنل پاسپورٹ آفیسر کا اعلان، ای پاسپورٹس میں بائیومیٹرک ڈیٹیلز محفوظ، سیکیورٹی میں اضافہ۔ حیدرآباد میں شدید بارش سے تباہی، نالے ابل پڑے، دیوار گر گئی، کار حادثے سے بال بال بچی۔ ایک مشہور کار شو روم میں بھرا پانی، 30 افراد کا ریسکیو۔ حیدرآباد میں 2025 میں ڈیجیٹل گرفتاریوں کے واقعات میں آئی 75% کی کمی، عوام میں شعور کی بیداری کا نتیجہ، سٹی پولیس کا دعویٰ۔ سونے کی قیمت میں معمولی کمی، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ جیولرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 91,700 روپے فی تولہ درج۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونا 1,01,200 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1150 روپے فی تولہ ریکارڈ۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دعوت عام، خوشبوؤں سے بھرے پکوان، وقار سے سجی نشتے، پستہ ہاؤس سڈنی اور مطعم المندی MAM کی کامیابی کے بعد محمد فیصل نذیر اینڈ برادرز پیش کر رہے ہیں الفیصل مندی۔ ایک نیا نام، ایک نیا ذائقہ، فائن ڈائننگ کی دنیا میں اب آپ کے شہر سڈنی، آسٹریلیا میں، جہاں مشرق وسطیٰ کے روایتی ذائقے اور اطالوی خوشبوؤں کا حسن امتزاج آپ کے منتظر ہے۔ بحر روم، میڈیٹرینین اور اطالوی اٹالی کھانوں میں مہارت، ذائقے کی وہ شان جو دل کو چھو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہترین بینکویٹ ہال بھی دستیاب ہے۔ منتظمین محمد فیصل نذیر، سلمان غوری اور شجاع الدین اسماعیل آپ کے منتظر۔ محمد فیصل نذیر کے والد محترم اقبال سیٹھ کے باعزت ہاتھوں سے شاندار افتتاح اور جن کی دعاؤں اور رہنمائی سے یہ خواب تعبیر بن سکا۔ الفیصل مندی، ساؤتھ ٹیریس، بینک سٹون، سڈنی۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ مکہ میں 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز 200 میٹرز کے فاصلے پر، اور مدینہ میں 3 اور 4 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر قیام۔ بہترین معلم کی رہنمائی میں پہلا عمرہ، دوسرا عمرہ طائف کی زیارتوں کے ساتھ میقات سے عالم دین کی رہنمائی میں، مکمل مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، ویزا، ٹکٹ، انشورنس، AC بس، لانڈری، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، زمزم فری۔ بکنگ 75 ڈیز پہلے کرنے پر ملے گا 10% کا ڈسکاؤنٹ۔ سینئر سٹیزن کے لیے پرسنل اسسٹنٹ، بغداد، نجف، کربلا کی زیارتوں کے لو بجٹ پیکیجز بھی دستیاب۔ سعودی، قطر، عمان، کویت، دبئی کے وزٹ ویزا کی سروس بھی موجود۔ UK، آسٹریلیا اسٹوڈنٹ اور وزٹ ویزا۔ جن لوگوں کا حج 2025 میں پرائیویٹ آپریٹر کے ذریعے نہیں ہو سکا، وہ فوراً 2026 کے لیے 5 اسٹار یا 3 اسٹار مینا زون A، B، D میں بکنگ کروائیں، وہ بھی شاندار ڈسکاؤنٹ کے ساتھ۔ یاد رہیں، یہ بکنگز 2025 تک کے اختتام تک ہی دستیاب رہے گی۔ حج 2026 پیکیج صرف اور صرف 5,50,000 روپے میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس، بیگم پیٹ، حیدرآباد۔